सम्मानित करूँ सारस्वत प्रतिभा कवि सम्मेलन में जड़े वयोज्येष्ठ कवि कि कवयित्री जड़े युव कवि एवं जड़े कॉलेज रे पढ़ुथिबा सारस्वत साधक की साधिका कि दुखर कथा आम जिते अनुसरण कलु सेमती आखि को हमको आसिले नहीं जहा एबे आमे जाहकु समय आखि को आसी हम अयोग्यता बसत हम टिपड़ा करतल आर वर्ष करिवु बढ़िया कवि तो पिला पड़ले ना बाच पालन के ठीक है तेनु आमे एबे जाहकु मंच को डाकिवु से होचंती जड़े वयस्का सारस्वत साधिका डॉक्टर ज्योतिमयी महांती जानको घर जगतसिंहपुर राष्ट्रपति पुरस्कार पाइछंती शिशु किशोर छात्र छात्री विज्ञान संबंधी अनेक पुस्तक प्रकाश होती जगतसिंहपुर जिले में अनेक लोग जानी तेणु ये अवसर में आम आमंत्रण करुचु डॉक्टर ज्योतिमयी महांती जगतसिंहपुर। डॉक्टर महांती होउछंती केवल विज्ञान पत्रिका नुहे पत्र पत्रिका पुस्तक नुहे जड़े विशिष्ट कवि जगतसिंहपुर जिलार एवं ताकर नम्र स्वभाव अन्य को आमोहित निश्चय करे जो माने संस्पर्श आछंती जगतसिंहपुर जिला कलम महोत्सव हो कि जो पुस्तक मेला हो से कमिटी से सदस्य आछंती एवं अन्य को आपना को सहज आपन मनीष होचन डॉक्टर ज्योतिमयी महांती। तांको आमे समर्थ करी गर्व अनुभव करछु। आमे मंच को आमंत्रण करछु समस्तंकर पूज्य समस्तंकर सम्मानास्पद मंचरे उपस्थित समस्त प्रभात श्रीयुक्त प्रभातनंद महोदय सम्मानीय अन्य समस्त मंचासीन सम्मानीय अतिथिवृंद समूह भाग में बसी समस्त साहित्य प्रेमी एवं कविवृंद भितर वरिष्ठ मानू मोर नमस्कार एवं कनिष्ठ मानू आंतरिक शुभेच्छा। एठी कवि सम्मेलन में बहुत जगह जाए गोटे देखिली जे निरा जिनस छोट छोट पिला से जो कुनी पुटी बोलिला छोट छोट पिला मानू मध्य सुयोग दिया जाउची जोटा कि तृणमूल स्तर साहित्य कविता करबा पे से मानू प्रेरणा दिया जाउची मते बहुत खुशी लागिला एवं मो गोटे निरा उत्सव कवि सम्मेलन में लागिला विशेष भोक पेटरे जहाँ कहते कहबार ना आ पद्य कहबी जे मो ओडिशार विभिन्न सहर बुलीची कटक पुरी भुवनेश्वर बालेश्वर बारिपदा फकीरमोहन जन्मस्थान बालेश्वर सब जगह बुली बहुत जगार सम्मान पाई राष्ट्रपति दिल्ली आनी तथापि मो जिलार जो समृद्ध अंचल शिल्पांचल पारादीप एठी कौन साहित्य मीटिंग रे जोग देवार केबे सुजोग पाई नथिली आउ ए सब पाई नथिली जेतबे मते नवेंद्र प्रथमे फोन कले मुझे भाविली जे मो विशेष कोठी जाए कि ए सब आ ग्रहण करिया भल लगुनि एते जगह में पाइलिनी राष्ट्रपति अंदर आइलिनी आ कोठी जेबिनी किंतु नवेंद्र बाबू कोठी एमिति लोक से बसे उठे देलेनी शीघ्र कह जीवन निश्चय एडीएम कहउछथि नले एडीएम फोन करबे मु कहले हाउ छाड़ा मु तो बडे नगण्य व्यक्ति की लोक मोर कोन अछि आपण जदि एते अनुरोध करछथि जीबी आसिकरी मते बहुत भल लागिला बहुत सुंदर भव्य परिवेश तापरे प्रथमे आसिकरी प्रभु जगन्नाथ मुटिया दर्शन कलु तापरे मीटिंग रे बसिजु बहुत सुंदर परिवेश समस्त आयोजक वृंद मानकु अंतरर धन्यवाद ए उत्सव एमती दीर्घ जीवी चली थाउ प्रभु जगन्नाथ
धन्यवाद बापा बक्तर आपणकर आम बहुत खुशी एवं मंच को आमंत्रण करी आमर युववर्गर जो गाल्पिक दीप्ति रंजन खंडवाल एवं समा आज 10 वर्ष तले जो कथा पत्रिका पुरस्कृत होते युव कवि हिसाब से युव कथाकार हिसाब से एवं सुगंधनाथ पत्रिकार से संपादन दायित्व अच्छा सम्राट पत्रिका की सभा होती समय से होती गाल्पिक ज्योति रंजन ये जो दीप्ति रंजन खंडवाल एवं समय श्रीयुत खंडवाल एकाधारे जन सारस्वत संगठक संपादक एवं कवि तांकर आउ एक वृत्ति अच्छी से होचंती जने सांबादिक युवक अवस्था से सांबादिकता करुछंती एवं अन्य मान सहित से सहजरे मिशि पारंती से आमर जिलार गर्व एवं गौरव आम बालीयात्रा कमिटी समर्थ करी निजको धन्य मन करूँ। जय मां शारदा। मुहूर्त मो एक गौरवोज्वल अध्याय निश्चित आज मंचासन होइथिबा मोर परम पूज्य अतिथिगण एवं साहित्य प्रेमी बंधुगण सज्जन मंडली आज अनुष्ठान मते प्रतिभा को सम्मानित कर अनुष्ठान निकट में चिर कृतज्ञता ज्ञापन कर नमस्कार। कथा रखिए कलिंग बालीयात्रा और कविता पाठ सह मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। दिव्यात्मा मो आपण मान गहन में पहुंची आत्मनिर्भर देखी कहया को मु कौन कहबी कोठ आरंभ करी कोठ सारी आज यही सभा जो माने मंच को सुशोभित करते आमर स्वभाव जमीती चरित्र सेमती चिर वसंत वसंत विशाल महोदय अच्छा निरंजन बेहेरा मणिकांचन संजोग भावुची जड़े प्रशासक एवं आउ जड़े लोक मानकर प्रतिनिधि एक भीतर जदि सुमधुर संपर्क रहा सुचिंतित पदक्षेप नापी मनोभाव रहा से साधारण कान जन्म से नंदन कानन परिणत आज पारादीप जो आमर बालीयात्रा कलिंग बालीयात्रा बर्तमान से अवस्था पहुंची एवं गवेषक साहित्य गवेषक पाखे बसचंती एवं ये समस्त कार्यर ये सूत्रधार से सूत्रधार नगेन बाबू एवं मोर कन्या प्रतिमा ये तुलसी बराड़ तो नाटी जमी तार मनोभाव सेमती कार्यकलाप सेमती
ମୋର ମନେ ପଡୁଛି ମୁଁ 2-3ଟି କଥା କହିବି, ବେଶୀ କହିବିନି। କାଲି ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମନସ୍ଥ କରିଥିଲି ଆସିବି ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲି। କାଲି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲି, ନିରଞ୍ଜନ ବେହେରା ବୋଲି ମୋର ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜ ସ୍କୁଲରେ ମୁଁ ପଢିଲା ବେଳେ। ସିଏ ଭଲ ଫୁଟବଲ ଖେଳୁଥିଲେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ସିଏ ଫୁଟବଲର ଗୋଲକିପର ଥିଲେ, ଗୋଲ ରକ୍ଷକ ଯାହାକୁ କୁହନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋର ବହୁତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଲା ସତେ ଯେମିତି ସେ ନିରଞ୍ଜନର ତାର ସବୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଚଳନ ମୋର ସବୁ ମନେ ପଡ଼ିଲା। ତେଣୁ ଭାବିଲି ମୁଁ ପାରାଦୀପ ଗଲେ କଣ କହିବି। 2-3ଟି କଥା ମୋ ମନକୁ ଆସିଲା। ହେଲା ସମଗ୍ର ଭାରତ ବର୍ଷରେ ପାରାଦୀପର ଏ ଯୋଉ ସାହିତ୍ୟିକ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଅବଦାନ, ସେ ଅବଦାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଆପଣମାନେ ହୁଏତ ଭୁଲିଯିବେନି। ପାରାଦୀପ ସାକ୍ଷରତା ସମିତି ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏବଂ ତା ପରେ ପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାକ୍ଷର ବୋଲି ଏ ସହରଟି ଘୋଷଣା କରାଗଲା। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି କି ନାହିଁ ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପାରାଦୀପକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାକ୍ଷର ବୋଲି ଘୋଷଣା କଲେ ନାହିଁ। କାରଣ ସେତେବେଳେ ଯିଏ ଥିଲେ ଅଧିକାରୀ ଆମର ଯେତେ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ପୌର ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାରେ, ସେ ପୌର ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ କହିଲେ ଓଡ଼ିଶାର କୌଣସି ପ୍ରଖ୍ୟାତ ସହର ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାକ୍ଷର ନ ହେଇଛି ଆମେ ପାରାଦୀପକୁ କାହିଁ କରିବୁ। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ତାରା ଦତ୍ତ ବୋଲି ଜଣେ ଥିଲେ ପ୍ରଶାସକ, ସେ ଯେତେବେଳେ ନ୍ୟାସନାଲ ଲିଟରାସି କମିଶନର ସେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିଲେ। ସେ ନିଜେ ଆସିଲେ, 2 ଦିନ ରହିକିରି ବିଭିନ୍ନ ବସ୍ତିକି ସବୁ ଗଲେ, ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସୁପାରିଶ ଅନୁସାରେ ଭାରତ ସରକାର ପ୍ରଥମେ ଓଡ଼ିଶାର ପାରାଦୀପକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାକ୍ଷର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଇଏଟା ଆମର ଉପଲବ୍ଧି ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାକ୍ଷର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। କଣ ବଡ କଥା ହେଇଗଲା, ଉପଲବ୍ଧି ହଉଛି ଯେଉଁମାନେ ନିରକ୍ଷର ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷର କରାଗଲା ଏବଂ ସେମାନେ ସାକ୍ଷର ହେଲା ପରେ ନିଜେ କବିତା ଲେଖିଲେ। ନିରକ୍ଷର ଯେ ଅକ୍ଷର ଜାଣୁନି ପଢୁନଥିଲା, ସିଏ ସେସବୁ କବିତା ଲେଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା ଏବଂ ସେ କବିତା ପୁସ୍ତକ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା ପାରାଦୀପ ସାକ୍ଷରତା ସମିତିକୁ। ତାକୁ ଆମର ନ୍ୟାସନାଲ ଲିଟରାସି ମିଶନ ବା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଯୋଉ ଆମର ସାକ୍ଷରତା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ଇଏ ସମଗ୍ର ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଇଏ ପ୍ରଥମ ପୁସ୍ତକ ଯାହାକି ନବ ସାକ୍ଷରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ହେଇଛି। ଅନେକ ଯୋଜନା ତ ହଉଛି, ଯୋଜନା ପାଇଁ ଅଜସ୍ର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଯୋଜନାର ଫଳବତୀ ହଉଛି କି ନାହିଁ, ଯାହାକୁ ଫଳେନା ପରିଚୟ ବୋଲି ସାଧାରଣତଃ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ପାରାଦୀପ ଏଇ ସହରରେ ତା ଫଳରେ ପରିଣତ ହେଇଛି। ଆମ ଗୀତ ବୋଲି ଆମର ବହି, ଯୋଡ଼ିଏ ବହି ଆମେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ତାପରେ ବହୁ ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ ସେଭଳି ପୁସ୍ତକ ପ୍ରକାଶନ ହବାର। ତାପରେ କଣ ହେଲା ମୁଁ ଆଉ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ତ ଇଏ ହଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ କଥା। ଏବଂ ପାରାଦୀପର ଆପଣ ଅଞ୍ଚଳର ଅଧିବାସୀ, ଆପଣ କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ପ୍ରସିଦ୍ଧିକୁ ଆପଣ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ। ଯେଉଁ ଜାତିର ଜନସାଧାରଣ ସେ ଯେଉଁଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପୂର୍ବ ଧୂଳିମାନେ ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ସାହିତ୍ୟ, ସଙ୍ଗୀତ, ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟରେ ସେମାନେ ଉତ୍କର୍ଷ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣେ ଯଦି ତାର ଜ୍ଞାନ ନ ରହିବ ତାହେଲେ ସେ ନିଜକୁ ଉଚ୍ଚ ମନେ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଜଣେ ନିଜକୁ ଉଚ୍ଚ ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କରିବ ତା ମନରେ ତାର ପାଶ୍ଚାତ ଭାଗରେ
ସେ ଯୋଉ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଆସୁଛି କ୍ଷେତ୍ରର ସ୍ୱାଭିମାନ ତା ପାଖରେ ଥିବା ଦରକାର ଏବଂ ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର ଅଞ୍ଚଳର ସେ ସ୍ୱାଭିମାନ ରହିଛି ଆପଣମାନେ ଗର୍ବିତ ହେବା ଦରକାର। ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ କହୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ପାରାଦୀପ ବୋଲି ଲେଖାଯାଇଛି ଓ ଆକାରେ ର ଆକାରେ ତାପରେ ଦ କିଏ ହସି ଲେଖୁଛି କିଏ ଦୀର୍ଘେଇ ଲେଖୁଛି ଆଉ ପ ତାର କଣ ଅର୍ଥ ମତେ କିଛି କହିପାରିବେ? କେହି ଜଣେ ମତେ କହିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଲେଖା ହଉଛି ପାରାଦୀପ ତାର କଣ ଆଭିଧାନିକ ଅର୍ଥ କଣ? କଳିଙ୍ଗ ଯୋଉଠି କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଶବ୍ଦରେ ଯାଦୁ କରି ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ କହେ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ମୁଁ ଲଗିଛି ଶବଦ ସାଗର ପାର। ଯୋଉ ଜାତିର କବି କହିଲା ମୁଁ ଶବ୍ଦର ସାଗରକୁ ପାର କରିଛି ଆଉ କୌଣସି ଶବ୍ଦ ନାହିଁ ବାହାରେ ଯାହାକୁ ମୁଁ ଆୟତ୍ତନ କରିଛି। ସେଭଳି ଏକ ଦେଶରେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ସହରର ନାମ କରାଗଲା ତାର ଆଭିଧାନିକ ଅର୍ଥ କଣ କହିଲା ଏବଂ କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହାର ଆଭିଧାନିକ ଅର୍ଥ ଥିଲା ଆମର ଗୌରବକୁ କ୍ରମଶଃ କଳୁଷିତ କରି ଦିଆଯାଇଛି। ଏ ଅଞ୍ଚଳର ନାମ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଥମେ ପରାଦ୍ୱୀପ ଥିଲା। ଦ୍ୱୀପ ଦ୍ୱୀପ କହିଲେ ଗୋଟିଏ ଜଳ ବିଭିନ୍ନ ଜଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆବଦ୍ଧ ଏକ ସ୍ଥଳଭାଗ। ତେଣୁ ଏହା ନାମ ଥିଲା ପରାଦ୍ୱୀପ। ଯେ ପରାଦ୍ୱୀପ କାହିଁକି ହେଇଥିଲା? ପରା ଅର୍ଥ ହଉଛି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ। ପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ରହିଛି ଏବଂ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଐତିହାସିକ ମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଛି ଯେ ପରାଶର ମହାମୁନିଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହେଇଥିଲା ଯେ ତୁମେ ଏକ ନିଷିଦ୍ଧ ଦ୍ୱୀପକୁ ଯାଇ ଯେଉଁଠାରେ ଜନବସତି ନାହିଁ ସେଇଠାରେ ତୁମେ ତପସ୍ୟା କର। ଏବଂ ପରାଶର ମୁନି ଏଇ ଭୂମିକୁ ସେ ତାକୁ ଚୟନ କରିଥିଲେ। ଏଇଠାରେ ହିଁ ବ୍ୟାସଦେବ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର ସମ୍ପଦ ଅଧିକାରୀ ଥିଲି ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ହେଲିକପ୍ଟର ହେଲିପ୍ୟାଡ୍ ଯେତେବେଳେ ତିଆରି ହେଲା ସେ ଅଞ୍ଚଳଟାକୁ ଖାଲି କରିବାକୁ ପଡିଲା। ତେଣୁ ମୋର ଆଉ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ରହିଛି ପାରାଦୀପରେ ମୁଁ ଘର ଭଙ୍ଗା ଅଧିକାରୀ ଥିଲି। ଯେତେ ସବୁ ବଡ ବଡ ଘର ସବୁ ଭଙ୍ଗା ହେଇଛି ସମ୍ପଦ ଅଧିକାରୀ ଉପରେ ପ୍ରଥମେ ମତେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଲା ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ। ଆମର ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ପାଖରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ବସ୍ତି ଥିଲା। ସେଠି କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ମାନେ ସମସ୍ତେ ରହୁଥିଲେ। ସେଠି ଆମର ଯୋଉ ଅଏଲ ଟର୍ମିନାଲ ସବୁ ତିଆରି ହେଲା ବିଭିନ୍ନ ଅଏଲ କମ୍ପାନୀର ତା ପାଇଁ ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଦରକାର ପଡିଲା। ସେଇଟା ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଭାଙ୍ଗିଥିଲି। ଅନ୍ୟ ସବୁ ଯେତେ ସବୁ ଏଭିକ୍ସନ ହେଇଛି ସେଠି ତା ବଦଳରେ ତାଙ୍କୁ ଜମି ସବୁ ଦିଆହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ଯୋଉ ଏଭିକ୍ସନ ଟା ହେଇଥିଲା 475 ଘର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ମନେ ଅଛି ତାଙ୍କୁ କୌଣସି କମ୍ପେନସେସନ ଦିଆହେଇନଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ତା ସହିତ ସେମାନେ ବିସ୍ତାପିତ ହେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେତେବେଳେ ହେଲିପ୍ୟାଡ୍ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର ହେଲା ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଯାଇ ଦେଖିଲି ଯେ କଣ କଣ ଏଭିକ୍ସନ ଗୋଟେ ଏଭିକ୍ସନ ହବା ଆଗରୁ ଏଭିକ୍ସନ ଅଥରିଟି ଦେଖିବ କଣ କଣ ଅଛି। ମୁଁ ଯାଇ ତା ଭିତରେ ପଶିଲି। ସେ ଗୋଟେ ଘନ ଜଙ୍ଗଲ ତା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଆଶ୍ରମ ଥିଲା ଏବଂ ତାହା ବ୍ୟାସଙ୍କ ଆଶ୍ରମ। ସବୁ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। କିଛି ତାଙ୍କର ଭକ୍ତ ଡଙ୍ଗାରେ ଆସନ୍ତି। ଡଙ୍ଗାରେ ଆସି ସେମାନେ ସେଇ ଯୋଉ ଦ୍ୱୀପ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଆମର ହେଟାମୁଣ୍ଡିଆ କୁହାଯାଉଥିଲା ସେଠି ଆସି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତି ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ମୁଁ ହିଁ ଭାଙ୍ଗିଥିଲି। ତେଣୁ ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କର ଏଠାରେ ଯୋଉ ସ୍ଥିତି ତାଙ୍କର ତାର ଐତିହାସିକ ଯୋଉ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ବା ସ୍ମାରକୀ ତାହା ରହିଛି। ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆଶ୍ରମ କାମ କରୁଛି। ଏବେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତ 15 ବର୍ଷ ହେଲା ପାରାଦୀପ ଛାଡିଲିଣି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଥିଲି ଯେତେବେଳେ ଆମର ହେଲା ଯୋଉ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ସମୟରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହେଇଥିଲା ଯେ ତମେ
से निर्दिष्ट सेही स्थलरू आपण किछि गुल्म संग्रह करेंगे और ताहा महोत्सव रूपे आवश्यक दरकार दरकार पड़िबो और व्यवहार करा जाय पारिबो एवं मु सेठी मते जाय वर्तमान मध्ये से व्यासंगर से आश्रम रही किंतु आमे से संपर्क रे अधिक मनोनिवेश करिना हूं तेणु ये पौराणिक क्षेत्र तेणु ये पराद्वीप एक स्वर्गीय क्षेत्र पराद्वीप तापरे से पराद्वीप नाटी एपर्यंत सुधा आपणकर सर्वभारतीय जो आमर जो जहाज चलाचल जो मैंने कर स्वतंत्र मैप अच्छी मेरीटाइम एटलास कह जाए सेठरे आपण देखिबे एबे मध्य PARADWIP जो माने माराइन डिपार्टमेंट रे काम करथियो से माने टीका जानथिबे ए पर्यंत सुधा PARADWIP रहिछि एवं ताहाई प्रकृत रे ये क्षेत्र ना तापरे से पदर पारा हिएला पारा जो दीप दीप दीर्घिका नहीं गोटे प्रकार कौन अच्छी जे दीप जले से पुणी फर्सिका ହେଇଗଲା तेणु आप जेकोसी अभियान को जातु गोटे परादीप शब्द शुणिने आप पाइबे सेमती किसी शब्द ना इंग्लिश रे भी सर एपर्यंत कंफ्यूजन है इंग्लिश रे भी से पारादीप जो DWDIP राज्य राज्य सरकार ताकू कौन प्रकार DEEP लिखुଛନ୍ତି PARADWEEP जहाँ दीप गोटे जुआड़ गोटे जलुची गोटे दीपटे किंतु जो पारा दीप हर्षईकार होगा आम बुझाटा किसी रहा मत राधानाथ रथचंद्र प्रश्न करते जो मुझे जनसंपर्क अधिकारी थी गोटे संवाद लेकिन जाइली प्रकाश करने समाज में सेठू से कहले हे तुम कौन पारादीप कौन तुम कौट आस कहल कौन तार कौन ता ना अर्थ कौन मुझे अर्थ आपण मैंने करेंगे ना ये समाज को जो अपभ्रंश हम समाज जो साहित्यिक अवनति सृष्टि हम संकट देखादेव से किए सांबादिक माने जो मैंने संवादपत्र जो मैंने सब जो मैंने तार जो संपादक से रक्षा करेंगे अतीत कथा कर कहले भूल भूल एटा सब ठीक भूल ए पर्यंत किंतु समाज में आप देखिए से पारादीप लेखा हो अन्य समस्त संवादपत्र से लिखुन पारादीप किंतु केवल आप देखिए समाज में ए पर्यंत शुद्ध पारादीप ए पर्यंत शुद्ध समाज लेखा हो तेणु ये हूँ पौराणिक और ऐतिहासिक कथा कहले गणेश प्रसाद परिजन सहित मोर 2 घंटा यही पारादीप रे आमर मोर सहित तर्क होता जिते कलिंग बालीयात्रा सृष्टि होगा से कहले जोटा चेलीताल अच्छी जोटा तीर्थल पाखे से कहते चेलीताल कहले से गोटे बंदर थिला एवं सेटा ही प्रथम बंदर समग्र कलिंग राज्यर ताको मु प्रतिहत करथिली बुझली ना हुएनसांग जो लिखिछंती जे कलिंग सागर निकट में थिबा कलिंग सागर एक बहु पुरातन बंदर जार ना थिला मन्नद से मन्नद मंदिर बाटे चीन राजकुमारी सी बौद्ध धर्मर आमर तंत्र को शिक्षा करने से समुद्र बाटे से आसिले जाइए चेलीताल से ओह्लैले चेलीताल से हाथी जोगे और पादंडी जोगे से गले बौद्ध शिक्षा बौद्ध बिहार को जहाँ रही प्राय 60 किलोमीटर दूर रत्नगिरी से 1 वर्ष अध्ययन कला पुणी से बाटे से फेरी आसते जदि हुएनसांग जदि से कथा लिखि न ताले बंगोपसागर नाटा आगु कलिंग सागर था कहीं जानिया उपाय नथिला सी जो आटलास लिखिं मुझे आटलास में देखी मुंबई जाइली मुंबई रे जो अच्छी एशियाटिक लाइब्रेरी से एशियाटिक लाइब्रेरी बहुत कष्ट करा पड़ा क्या छुआई दे ना कारण छुईदे भांगी तेणु से मत से मैपटा से देखिए लुक
This is not Bay of Bengal, this is Kalinga Sagar, the Kalinga Sea, and it has been changed. So you proud fellows are there, competent people are there. Those who could not protect the name which has been କୋଉ କାଳରୁ ଯୋଉଟାକୁ ଲେଖିକି ଆସିଥିଲେ ତାକୁ ଆମେ ରକ୍ଷା କରିପାରିଲେ। ତେଣୁ ଇଏ ହଉଛି ଆମର କ୍ଷେତ୍ରର ପ୍ରସିଦ୍ଧି, ଆମେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଜ୍ଞାନ କରିବା ଉଚିତ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନର ପ୍ରସିଦ୍ଧି ସମ୍ପର୍କରେ ତ କିଛି କହିବି ନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଜନସମ୍ପର୍କ ଅଧିକାରୀ ଭାବରେ ଏଠିକି ଆସିଥିଲି ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ, ସେତିକି ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାର 2 ଦିନ ଆଗରୁ ସେ ଭାଷଣରେ କହିଥିଲେ कहते ये जो पारादीप तुम्हें देखुच ये एक अभिशप्त राजकन्या, ये अभिशाप अधिक दिन रहिब नहीं एवं एक श्रेष्ठतम भाव में समग्र पृथ्वी रे प्रतिष्ठित हो। आज आप देखते ना 50,000 जो लुहा पथर जावाई आमको चिंता होता से बर्तमान 150 नियुत 150 नियुत समग्र भारत में जो विराट बंदर अच्छी 12टा बृहत बंदर से बृहत बंदर भितर आम सब अधिक पन्य द्रव्य आम कारबार करुचु। ये कौन कम प्रसिद्धि जहाँ थिला मोर मन अच्छी जो श्रीजुक्त त्रिपाठी थे से उपाध्यक्ष थे अध्यक्ष दायित्व थे सी दिल्ली को जाकि सी चेष्टा करते जो आंतर्जातिक जो पर्यटन जहाज आसूची से आंतर्जातिक जहाँ क्रूज कहते से क्रूज ओडिशा को आसू पारादीप को आसू एवं पारादीप रु से सकाळे पहुंचले पुरी कोणार्क भुवनेश्वर से बुलिया को जातु एवं तापर पुणी संध्या फेरले पुणी से क्रूज जाओ हेइतला मध्य परीक्षा द्वारा हम करिछु। एबे गत मासरे आमर बंदर अध्यक्ष गोटे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग दस्तखत करिसेंती जे पारादीप को केंद्र करी एक क्रूज टर्मिनल तैयार हो जार सेंटर हम पुरी एवं से पुरी रु पारादीप एवं से भाव में से कलिकता अंडमान द्वीपपुंज एवं दक्षिण पटे ठीक से भाव में से गोवा आमर चेन्नई लेकिन गोवा पर्यंत जीव तार्थ नौ यात्रा करी आमे मनोरंजन करिपारिबा एवं ताहा बहुत लाभजनक व्यवसाय एवं वर्तमान मध्य तार प्रसिद्धि रही जोटा आम कल्पना कर पारादीप बंदर लुहा पथर आसो कोईला आसो आमे प्रसिद्धि लाभ करूँ किंतु जे आंतर्जातिक जो माने सब परिव्राजक जो माने सब विभिन्न परिभ्रमण करुचंती सेमाने पारादीप मुख्य अंश करके टर्मिनाल हम एवं जहाँ 610 कोटी टका खर्च हम ये चिंता करता तेणु यही भाव में अनेक कथा रही पारादीप बंदर विकास को कहीं पराहत करें कारण ये प्रकृतिर आशीर्वाद रही प्रकृतिर आशीर्वाद रही पुराण काल ऐतिहासिक काल आधुनिक जुगर रही तेणु आम से अनुभव करने दरकार एवं द्वितीय कथा जो कविता रचना बर्तमान सब कर बहुत खुशी कारण कवितार मान बहुत वृद्धि किंतु कवि निज न लेख बर्तमान जहाँ देखा जाए आधुनिक कविता निज को केंद्र करके कविता सब रचना कर अन्यर जंत्रणा माध्यम तुम्हें निज को देख अन्यर जंत्रणा माध्यम निज को देख अन्यर आनंद माध्यम तुम्हें निज को देख तापर जो भाषा जो भाव तुम सृष्टि हम से रसतूर्ण हम तुम्हें सफल कविवार रही एवं जितेबाला तुम कवितार कौन भाव आसूची से भाव को तुम्हें बांधि रख एवं ताकू शब्दर वस्त्र सुंदर भाव में सुसज्जित मोर जीवन शेष कथा कहीकि मोर वक्तव्य शेष करी कहते तो कहती सर ना
ମୋ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ମୁଁ କବି ନୁହଁ, ଅଳ୍ପ କିଛି କବିତା ଲେଖିଛି। ମୋ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାନନ୍ଦ ସିଏ କବି ଥିଲେ, ସେ ଆକାଶବାଣୀର ସିଏ ଥିଲେ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ଗୀତିକାର ଥିଲେ। ଥରେ ଯେତେବେଳେ ଘନଓଳିଆ ବସ୍ତି ଥିଲା, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ, ଘନଓଳିଆ ବସ୍ତିକୁ ଉଠେଇବାକୁ ପଡ଼ିଲା, କାରଣ ନହେଲେ ଆମର ଇଏ ଯୋଉ କୋଲ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ହେଇପାରିବନି। ଏସିଆନ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ତାଙ୍କର ଦେଇଥିଲା, ଅନୁଦାନ ଦେଇଥିଲା, ହେଇପାରିବ। ଆଚ୍ଛା, ସିଏ ବହୁତ ପୁରୁଣା ବସ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି କି ଗୋଟେ ବିରାଟ ବସ୍ତି ସେଠି ରହିଛି। ତାକୁ ନ ଉଠେଇଲେ ହେଇପାରିବନି। ସର୍ଭେ ହେଇଲେ ସିନା ତାପରେ ତମେ ଏସିଆନ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟର କାମ ହବ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ ତାକୁ ଏଭିକ୍ସନ କରିପାରିଲୁନି, କାରଣ ଲୋକାଲ ପୋଲିସ କହିଲେ ଯେ ଆପଣ କଲେକ୍ଟରଠୁ ପରମିଶନ ଆଣନ୍ତୁ, ଏସପିଙ୍କଠୁ ପରମିଶନ ଆଣନ୍ତୁ। ସେତେବେଳେ ଏସପି ଥାନ୍ତି ପଲସାନିଆ, ଯାଇ ପଲସାନିଆକୁ କହିଲି, ପଲସାନିଆ କହିଲେ ଦେଖ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜେନେରାଲ ମ୍ୟାଟର ହେଉଛି, କଲେକ୍ଟର ପରମିଶନ ଦେବେ। ସେଠୁ କଲେକ୍ଟର ପାଖକୁ ଗଲି, ସେ କଲେକ୍ଟର କହିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଟିକେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ଲୋକାଲ ଅଥରିଟି ସାଙ୍ଗରେ, ଲୋକାଲ ଯୋଉ ଅଥରିଟି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି କରିବି। ତାରିଖ 2 ମାସ ପଳେଇଲା। ଯେତେ ଥରକ ବିଭାଗୀୟ ମୁଖ୍ୟ ମାନଙ୍କର ହବ ଆମର ସଭା ହବ, ପ୍ରତି ମାସରେ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ଆମର ଥରେ ହୁଏ, ସବୁବେଳେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କହିବେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଆଗେଇ ପାରୁନୁ କାହିଁକିନା ସେଟା ଏଭିକ୍ସନ ହଉଛି। ସେଠୁ ସେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଥିଲେ କହିଲେ ନନ୍ଦବାବୁ କଣ ଏଇ ଛୋଟିଆ କଥାଟା ଆପଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେସବୁ ଗୋଟେ ଦିନ ଏମିତି ଆସିଲା ଯେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟରୁ ଚିଠି ଆସିଥିଲା ଯେ କାହିଁକି ସେଟାକୁ ଏଭିକ୍ସନ କରା ହଉନି। ମତେ ସେ ସନ୍ତୋଷ ମହାପାତ୍ର ଥାନ୍ତି ଚେୟାରମ୍ୟାନ, ମତେ କହିଲେ ନନ୍ଦବାବୁ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠୁ ଯିବେ ଜଗତସିଂହପୁର, ପରମିଶନ ଆଣିବେ, ଯଦି ପରମିଶନ ନ ଆଣିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଫେରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। କେମିତି ଲାଗିଥିବ ଆପଣଙ୍କୁ? ଯଦି ପରମିଶନ ନ ଆଣିପାରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଆସିବାର ନାହିଁ, ପରମିଶନ ଦେଇକି ଆସିବେ। କଣ କରିବେ? ସେଠୁ କଲେକ୍ଟରକୁ ଫୋନ କରି, ଭଲ କଲେକ୍ଟର ଥିଲେ, ସେ ଡାକ୍ତର ଜଣେ ଥିଲେ, ତା ନାଁ ଭୁଲି ଯାଉଛି, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଦାଦା ଡାକ୍ତରାଣୀ ଥିଲେ, ସେ ଆମର କିଛି ଦିନ ଏଠି କାମ କରୁଥିଲେ। ହଁ, ସିଏ ସେଠୁ ମତେ କହିଲେ ନନ୍ଦବାବୁ ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଆସିଛି, ସେ ବନ୍ଧ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ବନ୍ୟା ହଉଛି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଆପଣଙ୍କ ଆସି ଆପଣ ବସିଥାନ୍ତୁ, ମୁଁ ପିଏ କୁ କହୁଛି ଆପଣ କନଫରେନ୍ସ ହଲରେ ବସିଥାନ୍ତୁ। ସେ ବିରାଟ କନଫରେନ୍ସ ହଲରେ ମୁଁ ବସିଛି, ଘଣ୍ଟେ ଗଲା 2 ଘଣ୍ଟେ ଗଲା, ଆଉ ସେ ତାଙ୍କର ଟିମ୍ରୁ ସିନା ଫୁର୍ସତ ପାଇଲେ ସିନା ଆସିବେ। ସେଠୁ ଗୋଟେ କାଗଜଟେ ବାହାର କରିଦେଲି, କାଗଜରେ ଗୋଟେ କବିତାଟିଏ ଲେଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲି। ମୁଁ ତ ବେଦନା ନଦୀର ସୁଅ, ମୁଁ ତ ବେଦନା ନଦୀର ସୁଅ, ବହି ଚାଲିଅଛି କାଳର ଇଙ୍ଗିତେ, ଦୁଃଖରେ ଅହରହ। ମୁଁ ତ ବେଦନା ନଦୀର ସୁଅ, ମୁଁ ତ ବେଦନା ନଦୀର ସୁଅ, ଜାଣେ ନାହିଁ କେତେ କାଳରେ ଭ୍ରମିବି, କେବେ ଯାଇ ସୁଖ ସାଗରେ ଭିଡ଼ିବି। ଲୁଟି ଯିବି ତାର ଶରୀରରେ ମୁଁ, ଲୁଟି ଯିବି ତାର ଶରୀରରେ ମୁଁ, ହଜାଇ ସଂସାର ମୋହ। ମୁଁ ତ ବେଦନା ନଦୀର ସୁଅ, ମୁଁ ତ ବେଦନା ନଦୀର ସୁଅ। ସେ କବିତାଟି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ସେମିତି କବିତା ଲେଖିପାରୁନି। ତ ମୋର କହିବା କଥା ହଉଛି କବିତା ଲେଖାକୁ ଆପଣ ଖିଆଲ ଭାବରେ ଦିଅନ୍ତୁନି, ତାକୁ ମନ ଭିତରେ ତାକୁ ତାର ଗୁମ୍ଫନ କରନ୍ତୁ। ଶବ୍ଦ ଭାବ ପରିବେଶ ଇଏ ଗୁମ୍ଫନ ହେଲେ ଯେମିତି ବିଭିନ୍ନ ପୁଷ୍ପର ଏକତ୍ରୀକରଣରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପୁଷ୍ପ ବାଲ୍ୟ ହୁଏ, ଆପଣଙ୍କର ସଫଳ କବିତା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଆଉ ଯୋଉ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ, ମତେ ଏତିକି ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ଆପଣମାନେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ଏଭଳି ଏକ ଉଚ୍ଚ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ହଉଛନ୍ତି ଅଧିକାରୀ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ, ଆପଣଙ୍କର ମନୋଭାବ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଭାବନା ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରୀୟ ହେବା ଦରକାର।
ଏହା ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ଜଗନ୍ନାଥ।